we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, partners, donors, the people who work with me behind of this ministry. Panalanginis lang tanan amahan. Father, I pray for our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our banda radio stations in some towns. Bless all our equipments, frequencies, towers, modern technologies, our satellite ministry CCTN. Father, please bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, bless them, heal them, empower them. And the people I love, the people behind of what I am doing, tanan Ginoo nga naningkamot aron mapagaan kining maong ministeryo. Panalanginis lang tanan amahan. Father, I pray nga imong panalanginan ang tanan nga nagtan-aw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus' name, I claim and declare for more miracles, healing, abundance, providence, prosperity, favor, surprises, everything, Father, in favor of us. Please release it right now. Father, in Jesus' name, I claim for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, and worries, all our sins. Father, please dissolve. And please touch us one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing, sa desabaga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, psychological problems, emotional problems, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies. Please, Father, heal us, touch us, redeem us into good health. Veni Sancti Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Touch your people, Holy Spirit. Santa Maria San Jose, pray for us. Chofilo Camumo, Tula Anthony, San Pedro Calungso, Lorenzo Ruiz, pray for us. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry, for the less fortunate. Uban ni Pedro Apostol, mga apostolis nga tanan, pray for our courage, wisdom, and bravery. Sa magkakangilis nga tanan, protect us. Under the Padua, our patron saint here, pray for us. Our loved ones in heaven, be with us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 16, 19, ngadto og 31. Ang dato og si Lazaro. May usa ka dato na nagsulob sa mahalon kaayong bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus gaginganlag Lazaro. Ang iyang lawas na lukop sa mga nuka, naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong
o nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya mihat siya o nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy in taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlun lamang kadautan ang iyang nayaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas paniining tanan, anay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabog gikan diri nganha kadimo o gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw ngay muuntang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, kaya doon ako'y 5 kaigsong lalaki. Padtua siya aron kapasidanan sila aron dili mayaan nining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ato didto si Moises ug ang mga propeta nga magapasidaan kanila. Sila nay may balo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan dili pa kanaigo, madunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Today, we are remembering Saint Abraham Kidonadza, hermit, an apostle who faced the pagan press of Edessa in Mesopotamia. Born in the city, Abraham refused to enter into marriage arranged by his prosperous parents and went out into the nearby desert to live in a shared cabin. Food was provided for him through a single opening by disciples, and his influence attracted other hermits to the region. When Abraham's parents died, he gave away his large inheritance. Soon after, he was asked by the bishop of Edessa to start a hermitage at Beit Kiduna near the city. The pagan is the region persecuted him after he destroyed their idols, but Abraham won them over and claimed the area for the church. He is reported to have reached the age of 70 before dying. Legacy, kini si Saint Abraham, hermit, not Abraham in our scriptures, son of a prosperous, wealthy, dato adunahan nga ginikanan. Paminyon unta kay mao ni ilang kultura aron mosunod sa ilang kabtangan sa ilang teritoryo. But Abraham declined that marriage and decided to live diha sa kinabuhi as a hermit. Kung manamatay ang ginikanan, iyang gibaligya ang tanan nilang kabtangan o gipanghatag sa mga kabus. O gigamit niya pagtukod o kumbaga murag monasteryo or lugar diin sila gatapok ng mga ermitanyo. O gani they were persecuted tungod kay ilang kontrang mga pagano worshiping idols, but because of the grace of God, because God was with them, they won the battle. They built a church in the territory of the pagans. You know what? This is my point. Day by day we have our spiritual battle, Ephesians 6:12. And you know what? To defeat our enemies, we need God to intervene in our daily existence, daily war, daily battle in life. John 15:5, ingon si Kristo, kung wa ko, wa mo'y sarang mahimo.
Meaning, in our daily journey, we need God to be with us in order that we will become victorious, triumphant in all our wars in life. Kay matagadlaw, dunay panagbugno between the forces of darkness and the forces of God. There is a war within us. There is a physical war between us and other people. There is a war against calamities, disasters. There is war against our problems, troubles in life. There are many wars, battles, revolutions that are happening day by day as we go in our journey. And you know what? God expects us. God expects each one of us to become victorious uban sa iyang panabang. Because Saint Abraham became victorious in his war against the pagans. Ephesians 4:17-18, pagans are worshiping false goddesses and gods. Ila tong gisuklan. Day by day, we are fighting against evils roaming around. Kabalo mo, mudaog ta kung ang Diyos niya ka nato. Manigon sa Romans 8, kung dapig ang Diyos kadinyo, kinsa may makabuntog ninyo, kinsa may ikadlo kadinyo. Meaning, if you believe me that there is war happening day by day of our journey, I invite all of you to ask the intervention of God in your individual life in order you will win. Aron mo daog ka. Si Saint Abraham won, gitukod niya ang simbahan as a manifestation, as a concrete proof of their victory. Kita gitsalis Ginoo nga magmadaugon sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Over anything, over everything. Mao ni ang gilao mas Ginoo sa matag usa kanato. Saint Abraham, yampo mi nga mahimo ming sama kadimo, nagmadaugon sa imong hagit pugno sa kinabuhi uban sa panabang sa Ginoo. Pray for all of us to become victorious, triumphant day by day against our different opponents in life. Pray for our healing, courage, bravery, enlightenment, conversion, favors, prosperity. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line for today. Successful people maintain a positive focus in life no matter what is going on. Ang tao nga mga successful, bisag unsay mitabo ang ilang focus, wala gyud mausog. Ingani ang kinabuhi. Along our journey na mga kapalpakan, kasipiyatan, mga mali natong mga desisyon, mga mali natong gihimo, mga failures sa kinabuhi, mga weaknesses nato, mga limitations, shortcomings. Ato nang masinati along our journey in life. Mao ni ang realidad sa kalibutan. Pero, you know what? What God wants each one of us to maintain our focus in life. Kamag kinaunsa ang dagan sa imong kinabuhi, kinanglan, konsyente ka, mahuman kas imong pagtuon no matter what. Kung negosyante ka, magkinaunsa ang dagas imong negosyo, you will stand up again. Either to change your steps, to make your business progressive, or you need really to change your business because your business is not what he called progressing.
Mao nang kinanglan imo ginang alisdan imong negosyo. Pero my point is your desire, your focus to continue having a business no matter what, that's my point. It does not matter unsang negosyo at as long as legal, maayo, go ahead. Kung na kay gustong kabuuton sa imong kinabuhi, focus on that. Gusto ka may mo successful, mahimo kang leader, mahimo kang dakong tao sa katilingban, focus on that. Aron moabot ka sa gitawag natog tugatog ng iyong tagumpay. Ingani ang kinabuhi. It's all about focus. One of the reasons why some people are not reaching their success in life because of a broken focus. According to John Maxwell, broken focus, you know what, is the reason why many people failed sa ilang mga damgo sa kinabuhi. Kaysa atong pagpanaw, dagan kayong mga distractions. Dagan kaayong mga obstacles, barriers. My advice to all of you, do not focus on the barriers, but focus on what is back at the barrier, nga mao ang imong damgo sa kinabuhi. Usahay, ang atong una-una nakapokus sa mga barriers, obstacles, wall sa atong kinabuhi, which is unhelpful. Because I experience also having that kind of mentality. Na sige kong focus sa mga mali, sipyat niya. Sige ko og paminaw sa mga signs ba? Pananglitan, ako'y malimtan. Ako nang tagag meaning, there is something wrong in my life. Pag naarap ko'y malimtan, ingan ako ka weak, meticulous. Pag masipyat gali ko ni gawa sa balay, gamay lang, mabikil akong tiil, ako nang gitagag meaning, way lami rong adlaw. Ingana ra bata, metikuloso tas way hinungdan. Ang akong point is like this, ayaw focus sa obstacles. Ayaw focus anang mga barriers, walls sa imong kinabuhi, sa imong pagpanaw. Focus sa imong mga damgos kinabuhi, na no matter what man kinaunsa, kabuoto nimo na. Kamong mga babae nga sayo, napaangka, na minyo, pwede pa, hindi pa uli ang lahat. Tungod kay daghan kaayong mga instances sa mga tao nga ilang kinabuhi are broken into pieces, but because deep inside mo nagiingon sa usa ka expert, bisan ang iyang lawas tadtaron pero di matadtad ang iyang within, ang iyang focus, determination to continue what he wants in life. Bisan sa tan-aw nimo murag imposible na. Kaya na may uban na minyog sayo, napaangkan, nabuntis, ibiyaas laki, kay kasagarang laki, gamay lang giming buutan tingali no. Huwag din tinuod. Kung Manila, pinagsawaan, biyaan, pero kamo mga babae, I would like to boast you within right now, if you are watching me, listening, you are not yet late to establish again, to build your future again, to reach your dream again. Di pa huli ang lahat. Kadi kumutuo that there is light on this planet Earth as long as you will start it again. You know what, day by day, because I am having my exercise, workout, na ako'y mga nakita nga mga idarana nga workout, sugsugo na namo, nga taas ng lubi. Pero, you know what, these people are very determined. Mag-workout sila para daw, kung di man mo slim, di man mo matso, or di man mo gamay, ang mga fats, ang mga hugaw sa lawas, manggawas daw. Bisag sugsugon, di sila
paapikto. Bisag yaga-yagaan na mo usahay, jukan-jukan, dili sta paapikto. I realize one thing from these people. They have their focus nga magkinaunsa, mag-workout yun sila. Ingana ba ang kinabuhi? Ingana ang kinabuhi. Ako, nangumako dagang panahon, nalugi. Nagnegosyo dagang panahon, nalugi. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo dagang panahon, na down, nasakitan, nagantos, pero I'm still here, continuing what I have done before until today, most especially proclaiming the gospel of Jesus Christ. That's what I mean. Focus. Focus in life. Nagtuo ba di mo everyday okay ang dagan nako within, imo sa psychologically, between me with Alma or sa akong pamilya, our business, whatever. Nagtuo di mo everyday nga smooth always now. Pero because I have a focus to help you, I have a focus to proclaim the gospel, to glorify God day by day. Because I have a focus to motivate you, to coach you, to mentor you. That's the reason why I'm here every day proclaiming the gospel of Jesus Christ. Because before, I was what they called hold by my different obstacles and barriers. But now, I am no longer focusing on my barriers, obstacles, walls, but I am focusing on my focus. Nag-focus kas imong focus. Take note. Muna ni Mother Teresa, she had a calling within a calling. And this is the same. You need to focus your focus in life. Kinala mo, focus ka sa unsay imong gitinguha sa imong kinabuhi. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude. Our present givers, mga bagong mitabang nato nining atong ministeryo, because everyday na mga tao nangabot sa atong opisina, sa atong ministeryo, niya nga ako ragi na pamalandungan kabalo mo, wa bay amoy utang na ko ha. Mao nang I cannot oblige you to give. Una usay pag mga musta ko ninyo, ay na lang ninyo sabta nga na ako'y tuyo ninyo, it's up to you. Kay maikog ko usahay pag mga musta ko ninyo, kay unauna nila, si Brad nagpinumdum ni. Ang dating manggod, mura manggod mong utangan na noon, no? Gusto ko mutabang mo kanang gikan sa inyong kasing-kasing. Galing sa puso, mga kapatid. Thank you to Ralba Sisters of Luok. Kabaw mo, kaubang tayto ni Madira, they spent money for almost 9 years na. Sud na sa siyam katuig ang ilang pagtabang pagsunod nato ever since. Jojo Jane Oclida of Alihawan, Duero. Brad Jojo, pagpalain ka. Nag-drive ni Grilla everyday, pero mga nanis na mga kabasakan, pinagpala ng Panginoong may kapal. Thank you. With Francisco Alberta Oclida of Alihawan, Duero, mag-ama ni sila, magpamilya. Arnold Rosel Aldusa, we are praying for you, Ma'am Rosel, magtutudlo sa Central Elementary School of Garcia. Thank you for working. If you want to help me, mga magtutudlo, those who know Ma'am Rosel Aldusa, you can help this ministry through this woman. Usa ka magtutudlo, itong higala. Yapin nyo gampo, she needs prayers. Then, thank you also, Manuel Inakang, Ronaldo Gigalintis, sa Kupa, silingan ni mo Paribert, Lucy Lorenilia, ubang atibidad sa unya. Philip Lungay of Canulao, Estrella Cebu, Bispring Mercy, ng ilang mga anak sa nagpadayo ng ilang friendships, nga nining mga higalang tiunay. Then, Kim Labadan of Oroquitas City, thank you. Then, unit tutorials sa tanang instruments, watch the repair services, find this person. Walang gwapo dia sa Atrium. Atrium Public Market Hagna. Then, nagmamahalang tunay, tay binji, og tunay aklan. Tuna di ay. Ay tuna. Silingang tay limon. Sa Kanupaw.
Then, Peregrine Alice Castrude sa Bolinding Investors Incorporators. Asa akong loan. Hatong silingan diya. Silingan mig baryo. Kailan ni sila sa akong ginikanan. Kaya si papagmama maligya magtabliyas ng sudaan, kini suki nilang mamagpapa. Kay akong ginikanan, negosyante gikas kong lula, manindag banig, kape, tabliya, kakao, lubi. Susagun sa nalay baligya. Mayag ligawa ko giapig baligya nila. Mo nang namay gitawag nga bloodlines. Ako na po nakita, milutaw na. Pagdagas generasyon, mo nang you cannot blame me. Nganong ganahan kong negosyo kay dugo na sa among pamilya. Ikas kong lula. Mulad turugos lag Cagayan, mamaligyag kape. Ako wa mamaligyag kape pero gatanom kong kape sa farm. Yampil nyo gampo. Dagan ko gitanom nga kape in courtesy of Alicia Department of Agriculture. Thank you so much sa inyong pabor. Then, thank you Gloria Tapangan, buutan niya, apelido rin Tapangan eh. O Dudong Luking Baybay, uban ni Nay Maria, kada adlaw ginagtanaw nato, ubas mga mukoy ubahib. Then, Leo de Lebungabong, kung higala, pagpalain ka. Felix Boniface Riwa of Anda, ubas mga makinano, mga tan, Goldie, sa Global 1, Global 2, tapad sa Anda di Boracay ni Boss John Busligaya. Thank you. Erico Wana Buiba, ubas mga August family. Salamat, Sister Wana, sa shared blessings for the ministry and for us. Kaya nagpadani sa gasa nato. Salamat kayo, pagpalain ka. A very simple woman, but has extraordinary heart. Bin mo lang kafe. Wa pa po ko kakadungog kung na-apelidong gatas, no? Kafe, daghan. Oh, nindot yung ma-apeliduhan, no? Kaya mo na giidom nato everyday. Pitong Sailon, silingang naikura iko. Thank you so much. Pamilya ni Bilgings, ampo. Salamat Bilgings sa inyong kindness. Salamat kayo ninyo. Usar sila sa mga nagtabang sa atong ministeryo. Kabalo mo, one time, nibisita mo na ikura iko. Yeah, we know, nasa gibati. When we got out from their house, kaya pa mo siyang gibuhat, yung sa ayo sa dong, kay doy milang tawag sa kuwa sa mga tigulang, kay na ako ihatag nimo. Yung ko ayaw na lang nay, kay kami pauntay mo tabang nimo. Kabalo mo, ni-smile siya. Ug nakapamalandong ko, how generous these people toward me, or sa ilang existence mo nang gipagpala ang ilang pamilya, mga anak, mga apo. Kay bisan nas kahimta nga luoy, but their kindness, their generosity are prevailing sa ilang kinabuhi. Mutuo mo nako, daghan kong benefactors nga mga masakiton, na maintenance kada adlaw, pero mutuo ba mo, they are helping our ministry. Para nako, pwedeng di nako dawaton, pero ingon sa Brad, dawata tungod kay anha mi mabless. It's amazing. It's amazing. Then, thank you also Daboy Vincent Tercia Manuel Lido Opangdan, silingan ni mo Prisons og Mimi. John Isidra Tumakin sa Kalipay Ngoog, mga WDA. Magtutudlo sa nis Ma'am Isidra sa Department of Education, sending their helps through LBC. People of LBC, thank you so much kay kining maong establishment. Pag naagli ko yung mga transaction sa Mindanao, na mo request ako libro, DVD, bisag ibili na ako, maabot na dito, kay sila mismo maoy mag-arrange ni Ana. Salamat taga LBC. Mabuti kayong lahat. Then, Teresita Ukay, thank you sa Duero. Eljon Bicraniua sa BNS Ticketing Shop and Gift Shop. Diya dool sa Mila Parlor, Sagbayan, maurin Sagbayan nga ni Sagna, Adila or diha ni Bamundi nga nag-tune in nato everyday. Nya tapad na ng Asibis Body Fitness Gym, nata ng beauty products, ako ang ilang gisampulan na. Then they have also frozen foods from Cebu sa Carlusa Chicken Barbecue Unlimited Rice. If you want to dine, ana mo Sagna Rock Resort, the former Delilah, sa pamilya nas mga Asibis.
Then Kalusa Chicken Barbecue, located diha dool kang bilyong spare parts, tanan ninyong motor ayohon. Ha? Then tanang construction materials na ang bilyong. Ako ni siyang gipromote kay siya man maoy nagsupply natog materials gikas pagsugod hangtod karon. Meaning wa pagidi mahuman. Kaya hangtod karon wa pa mi mahuman. Yapin nyo gampo. Ha? Mao na siya. Then John Jane Ranan, bago ning ginikanan, isinilang sa mundo ang kanilang anak. Mimi Zatorino sa Pangdan, thank you Mimi. Ubani Cha Julie Grace Sandigan of Tubod-Munti, people of Tubod-Munti, and I am informing the public, Huebi Santo, anak mos Mount Palingkod. Ginger Race Chicken, in courtesy of Bibi Lecciones sa Gulen Section, Bibi lang gihapon, ha? Kagawad to ni Flor Godilia, kaubang kagawad dito akong kumpari, ubas mga school of Gindulman. In courtesy also of Godilia Lumber Supply. Grupo ning Inang Irene, agaw Chupi, grupo ning Mildred, ubang Temawi, grupos mga Magetagon of Gindulman. Merico family, igsoong Ma'am Rosil, Animos of Cantagay, salamat pagpalain ka. Very generous. Rosendo Narcisa Ulan, itong pinalangga usab nga pamilya sa Tubodmar. Ginikanang Mersfin. Then, Tita Bibian Casiris of Garcia. Binalayin ng Tay Marcelo, Dalit Marcelo Abosio. Although Tay Marcelo died, he may rest in peace. You know what, na Tita, the sister sa asawang Tay Marcelo continue their helps para sa atong ministeryo. Thank you. And also Piding Silingranis o Pangdan, ang pangalan palang Piding, ang iyang itabang para sa atong feeding sa Kantuyok karong 24. See you people of Kantuyok, mahal ko kayong lahat dyan mga kapatid. Then Paul and Divine Nakay, thank you so much na anis sa giyuang banang inyo. Bert Inzigalido, one sa Cobrais, uban ni Stephen sa Ginsularan. Then Rosing Ulaer, Laureana Saul, Queenie May Oclaret, Angela Cagas, Blesidra Saning Ulaer, Norma Ampong, Adolfo Ampong, Ma'am Lilia Dilero, grupong Paskabunok, Generous Givers of Bunga Ilaya. Silingan niyo mo edita. Nasa grupos at the limit, mga generous also. Diha sa Garcia. Tanawan ng mga tawana, ordinaryo ra kaayo, pero ngilngiw kasing-kasing. Thank you also PG Agribit Supply Garcia, Dr. Pedro Racel, Liab Sibilio, Anatabed Sibilia, Bibi Willie Galgo. Thank you. Altam, this was the following. We have Pure Tablia, Pans Kauna Cookies ni Crisons, and son. I-display ang RC products. Mura na siya og Coca-Cola or Pepsi. Laisa na siya nga brand. Altam displays that. Presently, in courtesy sa Carolina Business. Then, we have also Beauty ni Dita, Itlog Maalat ni Jarsam, natay basic needs ninyo, groceries nato, mga ginagmay. Kabalo mo, almost 3 years pa nga itong existence, mo nang until this time, muto ba mo, we are still in our study period. Kay base sa kong pagtuon sa business, 1 year, 2 years, 3 years are not yet enough. Dagang pa nag 5 years to 10 years unsa ka makakita unsay dagwise imong negosyo. Mao na di ko makurat about business kamo nagsugod. Padayon mo. Lisod ay sugod, mura bag manguyab ba. Kami mga laki manguyab mi, pero sugod dagi lisod. O gini tinuod. Tanang butang lisod ay sugod. Dia palit mo tabliya, magsikwati mo basahan niyo akong libro. Somebody texted me about this book. Barato rin ni kayo. Kung di mo mabayad, ihatag pa rin ako. Gusto mo? Pero, I prefer nga mabayad mo. Please in town. Okay. Para makabawi sa printing. Altam has also Litson Chikinisius. We have Limpo, Limposius, Son. Karong Sabado kung tugutan. We'll be serving you our fried delicious. Kami muluto mi kada adlaw na magpaluto tapad ni sila kay Vulcanizing Shop.
ang shop ni Orlan, Joel ug Iri ug kay Felix, ang mga Silyakay brothers. Tapad mi ana. Mo nang samtang magpabulkit mo, magpaayo mo yung motorsiklo, sindahan sa mugkaon das altam litsunan. Nya kadadlaw halos na magpaluto og limpo, pabo ug ulos baboy. Salamat ninyo for trusting us. Please assured our quality service. Unya, luto ay laging bago in courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Manang rest assured for our best quality service alang inyo. If you are here in Agna, fine, Altam Business. Negosyo na nining ubos ninyong alagad. And our products sa Altam Farm, Alicia, na ipipila ka buok atong gi-display also sa Altam Business Center diri sa Duos Ilihan. Organic farming ang atong gi-adapt. Natakdan kong Bus John kay naman na sa organic farming sa Sampong Mayana. Libre ko sa 2022, Kabos Bahini. Kamong nagbayad sa San Miguel Cable Network, nagdonate sa grupo o Ministeryong IDSEL, nagpurchase sa negosyong boss o nining ubos nga lagad, even a single coin, kuhaan na gamay nga percentage para idugang sa atong outreach and feeding every month. Monang I invite all of you to be part of this crusade, of this advocacy for the least fortunate. Kung di mo makahatag directly, like piding ranis every month, and some more, hatag sinako every month, pwede ipaagi ninyo sa pagpalit sa mga negosyo namo ni boss. In that way, nakatabang na mo. Uban ako, Engineer Ronnie Ampo, ingampuon. Tanan nag-tune in to Tibet, Romjic Rygoods Model Asinto, tanang nag-tune in sa public market, Iskinita, including Altam Business, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa dato nga na impyerno. Tungod aning mga datong na impyerno, Matthew 19, nakatong batanon giingnan ni Kristo kung gusto ka nga musud sa kinabang dayon ni baligya tanang kabtangan yaw sa kahimo mo nang miingon si Kristo mayo pay kamilyo makalusot pa ng lungags dagom kanang lungags dagom. I would like to clarify, technically speaking, sa Eskriptura, according to many biblical scholars, dili na dagom kanang itupok para sinina, kundi na ay bato dito sa Israel nga ang mulusot kamilyo ra. Bigger than kamilyo, dili na kaagi. Tao, lusot sa pag lima. Kaya dako kong kamilyo. Mo ni gitawag nila lungags dagom. Dili kay dagom itupok. Kanang itahi, no? Another thing, si Juan, kabalo mo, sa Luke 3, mikaon og dulon. Or something ang atong gituan mananap. Pero dili kahoy na. Ang atong pagtuo gikaon ni Juan magubunyag insekto, dili kahoy na. Mao nang be careful tungod kay daghang mga technicalities ang Eskriptura. Ug para nako, so to speak, entitled ko ana kay ako man ang gitun-an under sa akong mga mentor sa Cebu. Sayang ato akong pagtuon niya, di na ako i-share ninyo. Pero ako nag-focus moral teaching. Kay gusto ko makatabang ninyo sa inyong espirituhanong kinabuhi. You know what, mother people of the living God? Mao ni rason nga no ang tao, mahadlok maning kamot. This is what I heard oftentimes. Tigpaning kamot o roidsil. Dato may impyerno. Unsay maayo og dato ka niya, malangit ka pili. Nasinso ka, prosperous ka, nya, langit ka after all, afterward. Okay ka na. Or, pobre pa, wapay gikaon, naglisod pa, nya may impyerno pa, pagkapait. Ingon po uban, bintaha na lang, may impyerno ko, basta kay okay akong life on this earth. Para na ako, bitaw, kaysa grabe pa nimong antos, kay grabing lisura, nya, impyerno pag yun. Perting luuya.
Mao ni ang usa sa mga reasons, one of the reasons why there are people around us who are not striving hard to become successful, prosperous, progressive in their economic status, to earn more, to have more. Why? Tungod sa rason, kay madlok daw silang muasinso kay unyag maimpyerno. Kabalo mo, I agree with this saying, if you want to test the character of a man, of a person, tagaig babay, tagaig kwarta, tagaig gahom, mausob. Unya, nakita sa danakos kong kaugalingon, nga tinuod na. Ingana mi ka-weak. You got me? Pero, it's all about your decision. Kung mausob ka, kung tagaan kag babae, like me, lucky mo kung pure. Ako na lang desisyon, kung magpadala ko sa akong pagkatawanon or not, tagaan ba ko kwarta, it's up to me to use it for good or not. Kanang inyong gidonate, ako na ng tulubago, giunsa na ko na, basta rest assured, kita masan mo buhat na to, agi na to. Matupas caption dias mga tarpulin, buhat ang pasultion. Kung asa na padulong. Niya, gahom, it's all about influence. Ako, mutuo man ko, I have influence. Why? Most of the people nga akong gi-tie up, gi-connect, most of them are granting my request, my favors. O nang ako mismo, so to speak mo yung ko nga, nako influence publiko, kaya nga no, maka-connect man ko kang bisan kinsa. Yeah, most of them are granting my request. Pero kabalo mo, it's up to me kung maginambog ko because I have influence. Mugara. Mo nang it's all about us. Kining pagkausab nato, it's all about our character. It's all about our attitudes. I'm talking about this. Look at the gospel. Ang dato, piting pag-usaba. Tingali, generous na sa una. Pobre pa. Pagkadato, hakog na. Maunay akong gibin. Nausob. Kaya mao ni ang tao, dali kayong mausob. In fact, some people are always promising to me. Some people said, I will die with you, Brother Edsel. Ko, too. Murang Pedro. Like some of the disciples of Christ. Isda, magpakamatay minimo Jesus Christ, ingos Kristo. Sa Luke 22, Luke 23, about the passion of Jesus Christ, about the history of His life before His crucifixion on the cross. Ingon si Kristo kang Peter, Peter, di pa mo tugdugaw ang manok, limod mo na ako sa makatulog. Kay kita, dali kayong mausog. Dali kaayo nga ma-change. Dali kaayo nga mausob ang atong mga panaad ug panumpa sa kinabuhi. Pag naglipabor mabot nato, ngano kang dali mausob? Ang uban buutan, sawa pay grasya, sawa pay nindot nga balay, sawa pa siya'y nahot, buutan. Pero sa diyang yasinso na, nindot ng balay, nausob, bidya nagbatasan. Kabalo mo, I saw these people in front of me. That there are really people like this. Kining mga tao nga dali kaayong malubag ang ilang prinsipyo. Dali kaayong mausob ang ilang kasing-kasing ug nahuna. Mga ingratitude. Ingrato, ingrata, in other words. Wither ang attitude. Why baruganan? Na mga tao nga na. Dali kaayong mausob. Nganong ingana man? Kabalo mo, this is what I believe. Ang Ginoo di gyud ganahan sa tao, mubukbo og dagang pabor, prosperity, favors, abundance financially, materially sa mga tao nga nakita niya nga dili maayo ang kahilatman. Pero there are also cases nga gihatag nas Ginoo diha sa tao, diha nimo to test your character. And you know what? There are people around us, surround us, in our society, nga napalpak, defilled in this kind of test of life. Why? Sadyang nahimos lang prosperous, miyasinso sa ilang kinabuhi, nanindot ang dagan sa ilang kinabuhi, kabalo mo, they are totally changed, na usub. Meaning, defilled, napalpak sila, napakya sila. What God expects from them is not happening really sa ilang kinabuhi.
And one of these people that I am telling you, the rich man in our gospel, I believe gitagaan ni pabor sa Ginoo pero wa ni kapasar sa test of life. Wa ni siya kapasar sa gusto sa Ginoo nga gitagaan unta siya daghan para ipaambit sa uban. Because this is what I believe. Hatagan ka sa Ginoo kung tan-aw sa Ginoo nga ang imong within is very generous, is very kind. Ngano, God believes nga kung tagaan kanyang daghan, daghang malipay sa imuha. Kaya daghang makaambit sa imuha. Mao nang my point is like this. Kabalo mo, some people commented me, attack me, and even criticize me for preaching you about wealth, prosperity, money. Kabalo mo ni mga tao, nga supa kayo ana. Kung pwede pa ikiha nila ko, ila kong ikiha for teaching you about that. Nya, kinsa may tawa, manginalag kwarta. Kinsa may tawa, manginanglan og bahandi. Kinsang tawhana, wa manginanglag butang. Most of us, morning tinuod. Ang bahandi, kwarta, everything comes from God. Therefore, Proverbs 16:1-4, everything has a purpose. Meaning, my point is like this. Ang kwarta, bahandi, ang imong pag-asinso, ang unsay nas imong makamot, di na may problema. The real problem lies on you. Kung na kay kwarta dagan niya, mangyatagon ka problema, di na, dagka malipay. And that's what I pray to God. I am very practical preacher, you know what? Lord, padaghana ang akong assets, padaghana ang akong kwarta, padaghana ang unsay niya sa kumakamot. Niya, isaad ko nimo Ginoo. Pero kita man Ginoo, how I work in front of Him. In spite of my shortcomings and weaknesses in life. Kabalo mo man akong giampo, that God will bless me more in order I can share more. This is my principle sa akong kinabuhi. Meaning, ang unsay nas imong makamot, dili na may problema. Ang problema lies, it's one of us. Kami mga laki, nakapamalandong ko, ang babae is not really a problem for us, nga mga tinuod yung lalaki. The problem lies on us, mga men. Namong mga laki, ang problema na namo. Ako nagtuo, ang problema dili sa mga butang nga nas imong palibot. Ang problema naas matag usa. Dili ang kwarta bahandi maoy nakapaimpirno aning dato, ako ning i-clarify. I stand to this theology. Ang dato katong giingnan Kristo nga masayon sa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Kaysa dato, dili ang iyang bahandi mao ang gi-question ni Kristo. Ang attitudes adtong batan-on nga wa gyud taon mobaligyas kabtangan unya ihatag ang alin ngadtos mga kabus. Kining ebanghelyo dili ang iyang kadato mao ang gi-question ni Kristo, ang iyang attitudes, ang iyang character nga unta na aman siya. Pero look at what happened. Ang ginganlag Lazaro, according to many scholars, di ni Lazaro igsuong Marta ug Maria. Another name, another person, which is called Lazaro, used in our gospel by Jesus Christ to give us lessons at this moment, to give us, rather, learnings about greediness, selfishness. Meaning, in other words, this is my divine logic, dili ang kwarta ang kaasinso pagkadato, aning dato mo'y naka-impierno niya. Pasara ko ninyo, dili. Okay, mao ni hinungdan nga no ang tao, di na lang maning kamot, ako supaki ko, Mr. Brother. Di ko maning kamot, kaya umadato ko, maimpirno ko. Nya, karon pobre man ka, naglisod ka, wagay kaon, sure ka malangit ka. Oh, di numpod, di mas maayo tong maning kamot ka, kay di man ka sure nga pobre ka, malangit ka. Kinamang ko sa Matthew 5, bulahan tong kabus, di ra ba ginamaw gimin. Bulahan din ang wa kay gikaon, bulahan din ang wa kay kwarta, bulahan din ang tao nga wa jamok, kay wa magkuge, wa magkayod. Prinsipyo na ko simple. Galacia sa city, unsa ipugas mga inihon. Meaning, pobre ka, wa kay gikaon, nagkalisod-lisod ka, kay wa kay efforts. Then, do you think that God is happy watching you? Sus, kanaan di ko sa kong anak, nagtanaw siyuta. Kay wa gikaon, pobre, nagkalisod-lisod. Sus, Ginoo asa mo kitaan ng teolohiya ha.
Ako ginang gidig up when I made my further studies sa theology, sa Scriptura. It is a false, it is a fallacy, it is not true that God is happy watching you being poor. Kay wa kay makaon, wa kay kwarta. Diyos ko, mali gina nga belief. And you know what? Some people have this wrong thinking. Nga di na lang mo kayo maningkamot kay maimpirno kuno sila madato. Siya maimpirno. Kadato, kung madato ka, itugod sa Ginoo tungod sa imong pagkugi. Mo ni gitawag law in the universe. Gapon I wore a t-shirt nga naay caption active gravity. Sa law of gravity, kabalo mo, anything nga imong iit sa taas, mo ambak kina sa ground. That is the law of the universe. Meaning, pag magpugas ka, nagi kay anihon. Pag nakaitanom, nagi na mo turok o mutubo. Ihana ang kinabuhi. Pag magkayod ka, mukugi ka, maningkamot ka, nagi kay mapala. Now, sa ba na maningkamot? Dili. Di mo lipakan o ni Pablo, 2-3, I'm not mistaken, chapter 3. Ayaw pakan ang tapulan, ingos Pablo. Meaning, biblically speaking, ang Diyos dili di ay supak kung maningkamot ka para mahimo kang wealthy, mahimo kang prosperous, mahimo kang adunahan. Para nako di na dautan, believe me. Balag mo supak ning uban kaya mga taong ko sumusupak sa kabalo mo, muram po nagnaog kwartas tinuod pod. Kaya mga taong sa komentaryo nako Edsel na dato na. Nadato na satag sa mga tao kanang pumatawanan ng komentaryo wa po nagihatag sa kuha. Laktod ba kay istorya? Kinsay tao may nagkwarta kitang tanan. Ako gusto ko og prangka-prangka nga wali. Gusto kog tinuod. Di ko gusto mga wrong beliefs. Di ko gusto superstitious belief. Di ko gusto kanang mga muni-muni. And you know what? I found out the answer of all my questions before. Kung tinuod ba yun nga supak ang Diyos pag madato ka? Di yun. Therefore, kamong na'y kwarta, listen to this, kamong daghag accounts, kamong daghag savings, be careful. Be careful. This is an admonition. And I would like to tell you, I am not threatening you right now, but I am just telling you, there's no wrong. It is not bad. It is not evil to have money, to have savings, to have yuta, kay ipabilis imong mga laki. Ako, nag-acquire ko mga yuta or nag-establish ta og proyekto karon, di man na para namo ra kay it's one of us will die, mga matay man ta. Ang akong gitan-aw ang future sa akong anak nya, ang Ginoo yung sa Edsel, wa ko kauyon nimo kay nagpalit kag yuta nya, nag-establish ka ana. Wa ko kauyon nimo anak kay materialistic ka. Do you think that God will say like that toward me if ever He will talk to me in person? I don't think so that God can afford to tell me like that statements. What I expect from God sa Edsel, bravo, very good. Sakto na. Sige, ipundar na. Kay naara ba kay anak, ginganlag tiya, si Tam. See? And some people, tingali maka-benefits ana in the long run. Do you think that God is getting angry nga? Naningkamot kag panarbaho para makakwarta ka, makatigom ka, makasave ka. Kabalo mo, one of my dreams in life, before I will die, believe me, and I will fulfill it in God's perfect timing, not now, because I'm still studying many things. Gusto ko moabli og klase. How to handle your finances, how to become prosperous, how to manage your budget, everything. And you know what? Success, you know what? Prosperity, progress in life, you know what? Came from our good standing in our attitudes. Good attitude. The goodness of our within, our character, matters day by day. Kay mauni ang daling mausog. Mauni dali nga ma-change. Meaning, in other words, dili di ang kwarta bahandi unsay nanimo may makapaimpyerno. Ang imong attitudes, kay ngano dagang tao na usog tungod kay nahi kwarta na sikat, sus Ginoo mo gini sige na akong pamalandong. Anyway, ako sa tinuod lang, I'm walking every day as normal as ordinary person. That's what I think every day. That's the reason Alma got angry many times to me. Because pag na ako sa publiko, di ko kabantay nga na ay mga tao mo singit, Brad. Na yung mga tao, makurat, makitaan ko nila, but lang say kurata nila. Mo din na Edsel.
Abi ko gwapo. Anyway, tingali po siya, ay, si Idsil, gwapo din na. Okay ba? Pero ayun na what, Alma scolded me many times. Ingon sa, Idsil, to'y tao ni sangpit ni mo tagda. Ngano, tungod kay, man kumulakaw das kalsada nga, feeling na ako mura kong prinsipi, wala na ako. I walk every day, kabaw mo, gisi-gisi, mag-shirt, ordinary kaayo. That's what I practice. Ngano, tungod kay, mao ni ang gusto sa Ginoo. Kung unsay mga naabot nimo, unsay imong gibuhat, kay exposure pa lang, publicity, ako na, every day. I have many hours in media. Newspaper, TV, internet, satellite. Unsa pa inyong gusto, I am exposed every day. Bisag nagpuyo ko sa balay, asa ko pa dong, ang akong wali nas iskinita, kalsada, suok-suok, asang dapit na. Mao na ipitok about exposure, I am very exposed every day. So to speak, this is the truth. And some people told me, Idsil, you are very, what they call, popular, pero di ko musumpayan na. Ilar ng hukom sa ako Kay sa akong nauna, normal man. Ang ako rang po, ako nag-share ninyo. Kay usay manggudugon say maabot nimo, mausob manggug ka. Pag nakagkwarta, malaog. Pag masikat, mahambog. Pag naka-influence, mga buso. Kabalo mo because I have influence to some people around us. Not all. Kaya po yung mga taong tig-agi kasing-kasing. Di gista makigigala sa kuha. Okay ra. Pero kabalo mo, prinsipyo na ako, yung uban, labihan yung kabrad, no? Basta ikaw mangyo, di gina mo balibad. Tubag na ko, simple ra. Friendship matters. The more nga na ako'y influence, kibali kay na ilhan man ta, ang mga tao, maikog mo balibad. Most of them, ikog. Ako silang gisuod. Ako silang gihigala. Because I believe friendship matters. You got my point? Yeah, I work every day as normal, as ordinary. To ako sa farm, sus, kalago-lago, gisi-gisi, I talk to my neighbors. Ang konsep na ako ba, ako man kung gi-assess kong kuglingon. Kaya dakog tendency, nga mugara sa ko, mahambog, ingon na ba silang bugiro ko, pero deep inside kong kasing-kasing, di ko guilty na. Tungod kiwa mo ko gipanghambog. Ang akong garbo, ibanghilyo raman, ang akong gitudlo everyday. Because God is very happy ng iyang ibanghilyo napadayag everyday, mo nang garbo nako ang iyang ibanghilyo. Akong gitsik everyday akong kagalingon kung nausob ako. I check myself kung wa ba ko'y mga taong gitamakan. I check myself kung wa ba ko'y mga tao nga akong gipasakitan. Kaya nga akong damgo gusto ko tanang tao happy. Everybody is happy. Gusto ko tanang tao higala. Mao gina akong gidream everyday. Di ko gustong makiglalis, di ko gustong makigbungol, di ko gustong naiaway, di ko gustong makig-away nako. Di ko mopatol. Ako ginang barugan. Ngano, tungod kay gusto ko everyone is happy. Gusto ko everyone will go to heaven. I want everyone listens to me. I want everyone follows this ministry. I want everyone to serve our God. I want everyone to active their faith, their conviction to God. Mao nang akong pirming gi-practice everyday nga. Mao na akong gimo nga gusto ko nga kamo akong higala. Pero kabalo mo, there are also instances sa daghang mga tao nga nisikat, adunahan, nabidya man og batasan, mao ning datos ebanghelyo na bidya, una ko na kay kwarta adunahan ka. Adyo ka usob. Nya, kana ra bang naa nimo? Wealth bahandi, nya maginakog ka, di ra ba gid na madala nato kay matud pas balaod sa atong cemetery commission. Kabalo mo, 6 feet below the ground. Nya pila ra ka length ang tao, pila ka width, mao ra na imo. Tagiya na simbahan, napay government cemetery. The exact term is cemetery, not cemetery. Cemetery is the exact term. Nay government property, cemetery is gobyerno. Di pud imo. Gawa siguro sa mga bigating tao, mangyo ato silang yuta ipalubong. Pwede ba kano mangyo ko nga magpalubong na ko sa farm? Musugod sila. Pon, suwaya na to. Kabalo mo, mother people, wala bagiti mada. Pero ngano kang uban makipatay sa iyang bahandi? Dato ka mo sinso ka wa kay gitapakan, nagto kang Ginoo na suko nimo? Wala. Masinso ka nya daghang kagitapakan kana. Nadato ka ng limbong ka. That's another story. Pero mukayod ka. Nya maning kamot ka. Ang buhay is all about diskarte, dili swerte. Some people told me swerte ng tawanan ko now.
maayo nagdiskarte. Believe me, I can tell you many people, labihan ang diskarte. Aron mo asinso sa kinabuhi. Everything is all about diskarte. I have mentors also in business, in my what he called human aspect. Kung ako'y mentor sa spiritual aspect, na ako'y mentor sa akong human aspect, kining pag-involve na ako, pag-join na ako, o pagpanginabuhi, na ako'y mga mentors na, kita ko nila, dili swerte ilang prinsipyo, kundi diskarte. Kayod, diskarte, niyang Ginoo. So, pagka na dili, nganong ako mong gituduan na, kay gusto ko wadon sa yung utok nga ang Ginoo na suko ninyo maimpierno po mo masinso mo dato mo ra si bangilyo di lagi ang iyang kwarta ani mo naka-impierno ang iyang laging kahakog ang iyang katihik ang iyang kalaog wa niya pakan atong taong himatyon da siyang pultahan see mao na in reverse kun naa de moy bande kabtangan la kuhain na ninyo katong way eskwela pa eskwela ha katong makabus pakan katong way balay tabangi aron makabalay. No? Padungog-dungog no nagbaler ba ako may appeal ko ha. Pero ang concept nako my dear people, everything nga naas imo makamot, kitugyan as Ginoo imo makamot for a purpose. Ug way laing purpose ang Dios kundili aron imo nang ipaambit ngadto sa uban. I would like to reiterate, I would like to repeat this. Ang Ginoo wala masuko nga niasinso ka, nadato ka, na prosperous ka, nayahay ka. Erase that in your minds. Dili tinuod pag mukayod ka masukong Ginoo. Di tinuod pag hayahay ang imong financial aspect, ang imong economic aspect, hayahay ang imong pamilya, maimpirno ka, di na tinuod. I would like to correct that. That's wrong. Ang makaimpirno, imong batasan, pag unsay na animo, gamitan na for His honor and for the welfare of other people. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your really provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga makasabot mo. Di gina tinuod pag moasinso ka maimpierno ka. Di na tinuod. Find anyone. I will have a public debate about that. I challenge anyone. Please. Please don't get me wrong. Please. I apologize. Basta anang tapika. Kung na'y musukol na kong debate in public, live na itong TV, sukla na ko. I stand to the side. Ang Diyos o yung mulambo, masinso ka. Niya ang negative side, iyang pamatud-an nga ang Ginoo, supak, pag mulambo, masinso ka. Iniwan, bisag kinsa. I challenge you. Let's have a public debate about that. Barugan ako na. So to speak, kay gusto ko, ipaabot ninyo, whoever you are. Ang Ginoo gustong madato mong tanan. Kay gusto siya nadaghan mong mahimo matabangan para sa iyang himaya ug para sa iyang katawhan. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit uban sa pangaliya sa langit ng inahan, Mama Maria. Saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired. It's do it. God loves you.